अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कनाडा के अहम मौज़ूआत आपके सामने रखते हैं और उन पर अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। ये वो अहम मौज़ूआत होते हैं जो ना सिर्फ कनाडा में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि वो तमाम तर लोग जिनके अजीज़ व क़ारिब और रिश्तेदार इस वक्त कनाडा में मुक़ीम है, यानी वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या फिर वो ओवरसीज इंडियंस हों, वो भी ये जानना चाहते हैं कि कनाडा के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। और गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में कनाडा के अंदर पेश आने वाले बहुत से ऐसे अहम वाक़यात जो पूरी दुनिया में डिस्कस हुए, ये जाहिर करते हैं कि कनाडा इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों का महवर और मरकज़ बना हुआ है, ना सिर्फ पॉलिटिकल एतबार से बल्कि वहाँ पर पेश आने वाले बेशबहा ऐसे वाक़यात जिनसे यूरोपियन कंट्री समेत एशियन रीजन ने भी बहुत सारी चीजें सीखी और उन पैरामीटर्स को अपनाया जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने रखे। तो आज हमारी पहली स्टोरी कनाडा हाईलाइट की इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक है। इस्लामोफोबिया का मामला ना सिर्फ कनाडा का मामला है बल्कि एक आलमी सतह का मामला है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमेशा डिस्कस किया गया है और पाकिस्तान की जानिब से भी इस पर हमेशा आवाज उठाई गई है और दीगर मुस्लिम कंट्रीज की जानिब से भी। लेकिन सबसे अच्छी और अनोखी बात यह है कि यूएस या यूरोपियन रीजन को या यूरोपियन यूनियन के अलावा अगर हमें इस पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री दिखाई देती है जो एक नॉन इस्लामिक स्टेट हो लेकिन उन्होंने इस्लामोफोबिया के मामले पर बड़ा क्लियर स्टांस लिया हो, वो सिर्फ और सिर्फ कनाडा है। तो कनाडा में रहने वाले लोग इस हवाले से बड़े खुश नसीब हैं और बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटीज के वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो स्टेट्समैन हैं वो इस चीज को बहुत सीरियसली कंसीडर करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम कनाडा की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यानी मुस्लिम कम्युनिटी का एक ऐसा ग्रुप जो ना सिर्फ इन मामलात पे बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी की कनाडा में एक हकीकी नुमाइंदगी भी करता है। उसके चेयरमैन काशिफ अहमद ने ये बात कही है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी क्योंकि पेश आने वाले कुछ ऐसे वाकयात जिसमें सबसे अहम वाकया पाकिस्तानी लाहौर की एक फैमिली का था जिन पर ट्रक चढ़ाया गया और उन्हें हिट किया गया और उसी से इस्लामोफोबिया का ये पूरा वाकया हमारे सामने क्लियरली जाहिर हुआ। तो अब उसके बाद जो रिकमेंडेशंस इस काउंसिल की जानिब से दी गई थी और कुछ चैलेंजेस जो बिल 21 क्यूबिक के हवाले से सामने आए हैं और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो नहीं कंसीडर की गई। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी भी करवा दी कि जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं अब हम उन्हें आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और ना सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं बल्कि वो इस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं कि इस्लामोफोबिया जैसे वाकयात मजीद कनाडा की सरजमीन पर ना दोहराए जाएं और मुस्लिम कम्युनिटी का एतमाद भी बहाल किया जा सके। ना सिर्फ वो मुस्लिम्स जो कनाडा में इस वक्त मुकीम है बल्कि दुनिया भर के मुसलमान जो कनाडा को एक ऐसी जगह समझते हैं जो ये कह लें कि असाइलम लेकर आने वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी महफूज पनाहगाह समझी जाती है और उन लोगों के लिए भी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं और अपने मुस्तकबिल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कनाडा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो इस्लामोफोबिया की इस तमाम तर मैटर में, इस तमाम तर सिचुएशन में जो सबसे बेहतरीन रोल प्ले किया जा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से किया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ और इसके खात्मे के लिए जस्टिन ट्रूडो, उनकी टीम, कैनेडियन गवर्नमेंट और स्टेट्समैन मिलकर सब इस वक्त एक पेज पर हैं और उन रिकमेंडेशंस को वो आगे फॉरवर्ड करते हुए इसी की रोशनी में एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा लाएअमल लेकर आ रहे हैं जो कनाडा में रहने वाले मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान यानी कैनेडियन सिटीजन्स के दरमियान एक बड़ी हम आहंगी वाली सिचुएशन को पैदा करेगा। तो इस पर नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स की अपनी रिकमेंडेशन तो है लेकिन उन्हें इस बात की तवक्को और उम्मीद भी है कि उनकी रिकमेंडेशंस और उन रिकमेंडेशन से बढ़ के भी कैनेडियन गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। इसी मौजूद के हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि जस्टिन ट्रूडो ने क्या बात कही, आइए आपको क्लिप भी सुनवाते हैं। There is much we need to do, and I know the National Council of Muslim Canadians have put forward a list of recommendations that we're going to be talking about later this week, and we're going to move forward on. कनाडा हाईलाइट की आज की दूसरी स्टोरी जो कि मैलिक साइमन के हवाले से है क्योंकि अब वो एक ऑफिशियल कनाडा की इंडिजियस गवर्नर जनरल मुकर्रर हो चुकी हैं और बड़ी ही खूबसूरत तकरीब का एहतमाम हुआ रेड कारपेट के साथ। ना सिर्फ ये तकरीब थी बल्कि
یہ ایک علامت تھی اور یہ ایک انڈیکیشن تھی انڈیجیس پیپل کے حوالے سے بھی ان کی ایک ایسی نمائندگی تھی، اور وہ ایک ایسے وقت میں کہ جب کینیڈا کے اندر سٹیزن شپ کے معاملے پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں اور بہت کنسیڈر کیا جا رہا ہو ایسے لوگوں کو جن کا اپنا ایک کلچر، اپنی ایک روایت ہے، اور پھر ایک ایسی خاتون جنہوں نے اپنا ایک بہت ہی زبردست ڈپلومیٹک کیریئر گزارا ہو، نہ صرف ڈپلومیٹک کیریئر بلکہ پولیٹیکل اعتبار سے بھی وہ اپنی ایک بڑی زبردست سیاسی بصیرت رکھتی ہوں، اور پھر اب وہ کینیڈا کی کوئین کی جانب سے اپروو کر دی گئی ہوں ایز گورنر جنرل آف کینیڈا، تو واقعی نہ صرف یہ خواتین کے لیے ایک بہت موٹیویشنل بات ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو انڈیجیس کمیونٹیز اور اس نیشن سے یعنی فرسٹ نیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میری سائمن جو کہ اب کینیڈا کی نئی گورنر جنرل مقرر ہو چکی ہیں، کینیڈا کے اندر ان ایشوز کو بھی اب کنٹرول کر لیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یا کہیں نہ کہیں سٹیزن شپ کے معاملے پر یا فرسٹ نیشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی تھیں، اور اکثر و بیشتر اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں، اور انہیں یہ ایک اعتماد ملا ہے کہ ایک ایسی نمائندہ، ایک ایسی شخصیت گورنر جنرل کے عہدے پر آئی ہیں جو واقعی ان کے مسائل کو سمجھتی بھی ہیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کا وہ ایک ایسا جامع حل اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر نکالیں گی جس سے ان کے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا، ان کے لیے کینیڈا کے اندر مزید سازگار ماحول پیدا ہوگا۔ پرائم منسٹر کینیڈا جسٹن ٹروڈو کی جانب سے یہ سیاسی حکمت عملی اپنائی گئی تھی، اور نہ صرف یہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے بلکہ ایک جو ہم کہتے ہیں کہ سوشل ہارمونی ہونی چاہیے ایک معاشرے میں، ایک ایسا معاشرہ جو کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہوتی ہے، وہ کینیڈا نے پروف کر کے دکھایا، اور جسٹن ٹروڈو نے اس چیز کو واضح کر کے دکھایا۔ تو کچھ ہائی لائٹس آپ کو دکھاتے ہیں میری سائمن کے حوالے سے، ان کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے۔ Do you, Mary May Simon, swear that you will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, her heirs and successors? Simon. کینیڈا ہائی لائٹ کی آج کی تیسری سٹوری کچھ اس طرح کی سٹوری ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اس وقت جو پینڈیمک کووڈ کے نام سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس نے صرف انسان کی صحت ہی نہیں بلکہ مینٹل ہیلتھ، مینٹل ڈس آرڈر میں انسان کو پہنچایا اور تشدد کے راستے پر بھی گامزن کیا، کیونکہ کینیڈین فیمیسائڈ آبزرویٹری فار جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ایک بڑی ہی خاص رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 2021 کے ابتدائی 6 ماہ میں کینیڈا کے اندر 92 عورتیں یعنی 92 ویمن انکلوڈنگ گرلز قتل کی گئی ہیں، اور یہ قتل ہوئی ہیں صرف اور صرف ان گزشتہ 6 ماہ میں۔ کیوں قتل کیا گیا ہے؟ اس کو شیڈو پینڈیمک کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ جب کووڈ کی سچویشن میں لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے اور ان کی زندگیاں جو ہیں محصور ہو کر رہ گئیں اور ڈومیسٹک وائلنس بڑھتا چلا گیا، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس میں جو میجورٹی آف کیسز ہیں اس میں مردوں کی جانب سے اس قسم کے واقعات سامنے آئے کہ انہوں نے اپنی خواتین، اپنی وائفز، اپنی ڈاٹرز اور اپنے گھر کی خواتین پر تشدد کیا، اور تشدد اس نہج پر پہنچ گیا، اس لیول پر چلا گیا کہ وہ جان سے چلی گئی۔ تو 92 خواتین یعنی 100 کے قریب یہ تعداد جا رہی ہے، جس میں اس کو پینڈیمک شیڈو کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یا اس کے درمیان یہ بھی بات ایک حائل ہو چکی ہے کہ لوگوں میں جو اس وقت ایک ڈومیسٹک ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو رہی ہیں، سوسائٹی جو ہے اس کو کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے، اور ایک ایسی سچویشن میں کہ جب پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے ہم سب بیک ہو گئے ہوں اپنے گھروں میں، تو کاؤنسلنگ کے راستے رک جاتے ہیں،
اور بہت ساری ہارشنس، بہت سارے ایشوز جو آپس میں فیملیز کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اسپیشلی ہسبینڈ وائفس کے درمیان، تو ان ایشوز کی وجہ سے جو ٹارچر، تشدد اور پھر اس قسم کے واقعات کے قتل تک ہو جاتے ہیں۔ اور ریسنٹلی کینیڈا میں پیش آنے والے ایک انتہائی دل خراش واقعہ جو کہ ایک انڈین فیملی سے متعلق ہے، جس میں ایک انڈین سٹیزن نے اپنی وائف کو بے دردی سے قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی ویڈیو بنائی، اور انڈیا میں جو اس کا سسرال تھا، یعنی اس کی وائف کے جو گھر والے تھے، ان کو وہ ویڈیو سینڈ کی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک غیر انسانی سلوک، اور اس کا تعلق کسی کمیونٹی سے نہیں، اس کا تعلق صرف اور صرف انسانیت سوز واقعات سے متعلق ہے۔ قتل کرنے والا شخص کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، قتل ہونے والی خاتون کسی بھی مذہب کی ہو، کسی بھی کمیونٹی یا ملک سے تعلق رکھتی ہو، اس وقت دیکھا یہ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف اور صرف وہ شیڈو پینڈیمک ہے، وہ ایک ایسا دماغی توازن کھو دینا اور تشدد کے راستے پر گامزن ہو جانا اور ایکسٹریمزم کی لیول تک پہنچ جانا، ایکسٹریمسٹ ہو جانا، یہ وہ تمام تر عناصر ہیں جو ایک چھوٹے سے ڈومیسٹک ایشو کو ڈومیسٹک وائلنس میں اور پھر قتل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس پر سوسائٹی کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، این جی اوز کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آنے والے پروگرام میں ہم اس ایشو پر اسپیسیفکلی گفتگو بھی کریں گے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں جو کینیڈین فیمیسائڈ آبزرویٹری فار جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی رپورٹ ہے، اور جو گراف انہوں نے پیش کیا وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس گراف کو جس سے واضح ہے کہ یہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات اور قتل کے واقعات ہیں یہ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، لہٰذا اس پر امیڈیٹ اسٹیپس ضروری ہیں۔ کینیڈا ہائی لائٹ کی آج کی چوتھی سٹوری جو کہ کینیڈا کا ایک واضح پازیٹیو امیج ظاہر کرتی ہے، کیونکہ کینیڈا جہاں ہر مشکل گھڑی میں لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، وہیں کینیڈین گورنمنٹ نے پوری دنیا میں صرف کینیڈا نے یہ بات سوچی، اور وہ بات یہ ہے کہ جب افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے، نیٹو فورسز جا چکی ہیں اور اب جو ٹروپس باقی رہ گئے ہیں وہ بھی روانگی میں ہیں، تو کینیڈا کا بھی نیٹو کے اندر ایک بڑا اہم رول تھا اور ہے، جس میں ناردرن الائنس ٹریڈ آرگنائزیشن، یہ نیٹو جو کہ 49 کنٹریز کا ایک ملاپ تھا، اور اس میں کینیڈا کا اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا، اور آج بھی نیٹو کے ساتھ کینیڈین فورسز اپنا ایک رول پیس میں، ورلڈ ٹریڈ میں اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں۔ تو افغانستان سے جانے کے بعد یہ سوالات اٹھے کہ افغانستان میں رہنے والے وہ لوگ جو نیٹو کے ساتھ ہی کینیڈین فورسز کے ساتھ اٹیچ رہے بٹ دے آر افغان نیشنلز، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان ریفیوجیز کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں کے لیے صرف اور صرف کینیڈین گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک پوری دنیا میں یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے افغان ریفیوجیز کے لیے ایک آفر پیش کر دی ہے کہ وہ تمام تر افغان سٹیزنز جو افغانستان میں کینیڈین فورسز کو سرو کر چکے ہیں، چاہے وہ ملٹری کے اندر سرو کیا ہو یا ملٹری کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے سویلین بیس میں سرو کیا ہو، یعنی ایز کوک انہوں نے سرو کیا ہو، ایز ڈرائیور انہوں نے سرو کیا ہو، انہوں نے کینیڈین فورسز کی مدد کی ہو، یا وہ نیٹو کے ساتھ جو ہے امپلائی کے طور پر رہے ہوں یا سولجر کے طور پر رہے ہوں، اس تمام تر کنڈیشن میں کینیڈین گورنمنٹ نے ان کے لیے یہ آفر رکھی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو افغانستان میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو کینیڈا کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، وہ کینیڈا امیگریٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور کینیڈا میں وہ اپنی باقی کی زندگی ایک بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، چونکہ یو ایس کا ایک بڑا رول تھا افغانستان میں اور ابھی بھی ہے اور رہے گا، لیکن جس طرح یو ایس فورسز نے وہاں پر اپنے آپریشنز کیے اور وہاں کے جو لوکل نیشنلز ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا الائنس بھی کریٹ کیا، لیکن یو ایس کی جانب سے کوئی ایسی بات تاحال سامنے نہیں آئی، لیکن کینیڈا نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا، کینیڈا نے ان لوگوں کی مشکل کو انڈرسٹینڈ کیا، سروے ہوئے اس پر، میڈیا رپورٹس آئیں، اور آج کینیڈین گورنمنٹ نے ایک بڑا اعلان یہ کیا ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے کہ وہ پناہ لے سکتے ہیں، اور اس کا پراپر ایک پروسیس ہوگا، امیگریشن کا ایک بڑا سسٹمیٹک وے ہوگا، اور دیکھا جائے گا کہ ان کی کیا کیا سروسز تھیں اور اس کی بیس پر ان کو یہ ریوارڈ ہوگا، اور یقینی طور پہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اگر کسی بھی الائنس کے ساتھ چلتی ہے تو وہ صرف اپنے مفادات نہیں دیکھتی بلکہ اپنے اس الائنس میں موجود جو شریک افراد ہیں، جو شریک گروپس ہیں،
उनके मफादात को भी कंसीडर करती है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी चीज़ है और अफगान रिफ्यूजीज़ का एक बड़ा मसला भी इस सिलसिले में हल हो जाएगा। आज कनाडा हाईलाइट में हम एक खुसूसी सेगमेंट शामिल करेंगे और गुफ्तगू करेंगे हम चिल्ड्रन वायलेशन के हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और यूनाइटेड नेशंस की इस पर रिपोर्ट है कि ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है। चाइल्ड एब्यूज के मामलात हों, चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलात हों या चिल्ड्रन वायलेशन के हों और इसकी एक्सपोज होने के मामलात में, तमाम तर सिनेरियोज में कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है और कनाडा के अंदर मौजूद एनजीओज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। शील्ड ऑफ एथेना वो एक खास एनजीओ है या एक खास इदारा है जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ खड़ा होता है और हर किस्म के वायलेंस के खिलाफ खड़ा होता है। उसमें जो चाइल्ड एब्यूज के मामलात हैं या चिल्ड्रन वायलेशन के मामलात हैं, उसमें भी इनके सोशल वर्कर बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें मदर चाइल्ड सोशल वर्कर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे शील्ड ऑफ एथेना की रिप्रेजेंटेटिव से, एंड शी इज मदर चाइल्ड सोशल वर्कर इन शील्ड ऑफ एथेना. Her name is Cynthia Messi, and now she is with us through online stream. Thank you, Cynthia, for precious time for Prime Canada TV. First of all, I would like to know, how will you explain children exposed to violence in Canadian society? Children exposed to violence is a topic that's very dear to my heart. I've been working here since 2005, and I've been working with mothers and children since 2011 specifically. Our mandate here at the organization is working with mothers and children from all different communities, as we use interpreters and different cultural intermediaries to help us do our interventions. And for me, what I've seen is that, violence has very similar structures all throughout Canada and the different people who live here. And when it looks at children who are witnesses to violence, what we see is that exposure to violence is a stepping stone to a lot of what their lives look like in different spheres. Children who are in homes where there is violence, it's important to remember our home is our first place where we learn about what relationships look like, what problem-solving skills look like, and so children are learning how to live in the world. Okay, Cynthia, how many types of child abuses, or you can say violence? So children who are in homes where there is conjugal violence are a lot more likely to experience violence directly themselves. There's obviously physical violence, which is the one we hear about and we recognize the most. There's psychological violence. There's manipulation. It can be spiritual. There are many different forms that it can take on. And children experience them all differently. And there could be different levels of exposure as well. But what we've seen actually is that the longer children are exposed to these types of violence, the more likely they are to have long-term consequences related to them. How it can be exposed to intimate partner violence or sexual abuse regarding children? Well, what we see is that a lot of times children who come to do work with me, their moms will say that, the children were not exposed to violence. They did not know that there was violence in the home. But what we see is that they know a lot more than, the adults in their life know. They will tell me that they have a lot of nightmares, that they struggle with anxiety. They worry about what it can look like while they're at school. What's happening at home? Is my mother safe? Is there a situation of danger, which impacts how they function and concentrate at school? It impacts different relationships that they have with other adults, with other children. And it also impacts how they learn to manage their emotions and their ability to build relationships and friendships with others outside of the home. Okay, what are the impacts of violence on children?
You know, the most important thing that I tell moms is to leave when a child is exposed to violence. The most important thing is to leave the abusive situation, because it explains to children that that behavior is not acceptable. And all the research is showing that the most important person in a child's life is a non-abusive parent. You know, if both parents are healthy, then the ideal obviously is to have a family united. We are an organization that really believes in family, but when one of the parents is really unhealthy and causing more hurt to the child, you know, having a person who is safe, an environment that is safe, is really important. One of the other things that we find is really important is having a community around them. And that's why we really go into communities and speak to both people who are in abusive situations, but also people who aren't. Because what we've realized is that, you know, somebody who provides support and understanding towards this family really shows the power in being able to leave abusive situations. Cynthia, as you know, people are hiding these sexual abuse cases just because their close relatives are involved. And on other words, they are threatening not to tell anyone. So in that case, how you suggest people to protect their kids? You know, that is such important question. It's something that we do see. This is, you know, across all cultures, the idea that you know, family problems stay within the family, that, you know, we cannot talk about or share, especially when it comes to sexual violence. This is a topic that I've come across when working with youth as well, you know, and it can be seen as taboo, embarrassing. But, you know, what we do with our work is explain that this is not their fault, because a lot of children especially blame themselves for all the violence and they experience, and that, you know, they have nothing to be ashamed of. I think as a family to unite around that person is really important, and getting them support from a community organization like ours, or through different channels is really an important thing to do. And one of the other things that I always say is, once a child says that they have experienced sexual violence, if they are not believed, the chances that they will report it to somebody else are very low. And the reality is, we see that, you know, long term, this has a very serious impact on them. How can we educate our children about bad touch and beware of strangers? Yeah. You know, I love that. Being a community organization, something we do is really do go out into the community. We talk to children in schools or in different formats to really bring the message in a way that is age appropriate and safe. You know, I have 2 children, and it's very important to me that they understand what that can mean, what that can look like, and that they know who they can reach out to in the event that they do feel that way, that something has happened that made them feel uncomfortable. Explaining that, you know, there are parts of the body that are private, and that, you know, they have the right to say no, that people who can hurt them can also be people that they know. I think we spend a lot of time talking about strangers being dangerous, but not enough time saying that sometimes it can be somebody that you know. And in fact, statistically, it is a lot more likely that it's somebody that they know than a stranger. What is the responsibility of community to counter violence on children? You know, I absolutely love when communities get involved, because that is the stepping stone. You know, before they get to work with me, for example, they go through the community, and people who are aware, who know that these things exist and that are open to at least having this conversation are the real heroes, because they are the front line telling the children that
you know, you have the ability to say that this is not okay, that if you need support, people are there, and not to minimize or further push the child back into that level of fear. I think, honestly, if it's community teachers, if it's friends, if it's leaders within the community, you know, sports coaches, I think that's where it starts. They're the first line of defense in protecting these children. Cynthia, I would like to know and I will request to describe the role of Shield of Athena in protection of violence on children. Absolutely. I feel so privileged to be able to work in a community organization that really gets out there and works with families and children. You know, one of our first things is prevention, and getting out into schools or different community centers, speaking to the adults who are around these children, who can help give them a voice, is one of the most important things that we do. Because if they're not aware that these are problematics that exist and that are real and have consequences, then these children are not brought to the second step, which is to actually meet with workers and get support. You know, I feel very lucky that I get to work with children directly. And so, you know, my role is really about normalizing nonviolence, giving kids coping strategies for how to manage their emotions, and also bringing them into our shelter where they can receive safety and support with their moms for a period of 2 months. And also what's really important is when we work with moms, to give moms the strategies to help their kids as well. Because, you know, what we know is that, yeah, maybe I can help them for a short period of time at our offices. But what we want is that this support continues afterwards through the mom, through the community. How many people can contact Shield of Athena, and is it possible for children to contact you directly? Unfortunately, children cannot contact us directly, although if ever there's an emergency situation, you know, and somebody did contact us, we would not hang up the phone. We would support them the best way possible. But our role is really working with moms and children as a team. And what we do is actually we work with families after there is a separation from the abusive partner. And our role is to really help them integrate into the communities, to offer them a support or a safety plan in the events that those things are needed, and really support them through the very complicated system, either legally or whatever their needs might be. So we are reachable through SOS. The phone number is 514-873-9010. They are a hotline which will refer women to different organizations, and we use that phone number to maintain the safety of the clients. So in the sense that if a partner, so if a woman calls SOS and asks for the Shield of Athena, they can not be traced back to the phone number of our organization in particular. So it's a tool we use to help keep the client safe. One last question. How can you suggest parents to protect their children from sexually abuse or any kind of violence? Having a line of communication with the child is really important. You know, one of the things that I talk about with parents and moms a lot is being present, but being present. So, you know, sometimes, you know, moms are sitting with their children a lot of the day. Maybe they're watching TV or she's on the phone, or, you know, there's a distraction element. For me, one of the things I work on a lot is having time where we are really present, where we are looking at each other, having that conversation about what the day was like for the child, you know, learning about what their favorite things are, things that went well during the day, things that didn't. I think it really is at the base, one of the most important tools that I offer to moms is showing them how to have real communication with their child.
Cynthia, thank you for your time, and you are doing amazing work. I always appreciate Shield of Athena, and as a mother child social worker, you are doing amazing job. Thank you for your time for Prime Canada TV. Thank you so much for having us. It's been a real pleasure, and I hope that the information was useful. تو ناظرین، ہم نے یہ چائلڈ ابیوز اور چلڈرن وائلنس کے حوالے سے شیلڈ آف اتھینا کی ریپرزنٹیٹو اور مدر چائلڈ سوشل ورکر سینتھیا میسل سے گفتگو کی، اور امید ہے کہ بچوں کے تحفظ کے لیے ان کو بھی اویئر کیا جائے، پیرنٹس اس میں اپنا خاص رول پلے کرے اور کمیونٹی اپنا رول پلے کرے، تاکہ بچے ہر قسم کے وائلنس سے محفوظ رہ سکیں، اسپیشلی سیکچول ہیراسمنٹ سے محفوظ رہ سکیں. اور جو چائلڈ ٹریفکنگ کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک بہت ہی سنگین ایشو ہے جو ورلڈ وائڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام تر جو گفتگو کے پہلو ہیں اس کی روشنی میں پیرنٹس کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ایک ڈائریکشن واضح ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج کینیڈا ہائی لائٹ سے فی الحال اتنا ہی. مزید کینیڈا سے متعلق اگر آپ کو کوئی بھی خبر جاننی ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ primecanada.tv اور دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی.